हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मैच 1 घंटे के लिए मौखर। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवाना होने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमेश राजा से तफसीली मुशावरत। कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मैच 1 घंटे के लिए मौखर। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवाना होने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमेश राजा से तफसीली मुशावरत। कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आपको अपडेट करें, भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक थे। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का यह भी मुतालबा है। भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी का साबिक हम मनसबों के साथ अहम मुशावरती इजलास। साबिक चेयरमैन रमेश राजा और नजम सेठी इजलास में शरीक। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना। मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। आपको अपडेट करें, भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़े पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़। एशिया कप में मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा। सियासी गुफ्तगू पर भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मैच 1 घंटे के लिए मौखर कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को स्टेडियम रवाना होने की हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमेश राजा से तफसीली मुशावरत। कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय टीम के हैंडशेक तनाज़ा पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। पाकिस्तान के काबिले फख्र सपूत का एक और कारनामा। अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम का आगाज अच्छा ना हुआ। पहली बारी में अरशद नदीम ने 76.99 मीटर की थ्रो फेंकी। दूसरी बारी में पाकिस्तानी स्टार सिर्फ 74.17 मीटर थ्रो कर सके। फाइनल में बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए कम अज कम 84.50 मीटर की थ्रो दरकार थी। तीसरी बारी में अरशद नदीम अपनी भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में थ्रो भरपूर फॉर्म के साथ
दूसरी जाने मुल्तान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान। पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। आकिफ रकीफी आयशा शौकत की 1163 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन। फरियाल फातिमा ने 1159 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। 1158 नंबरों के साथ अली अहमद तीसरे नंबर पर रहे। डीजी खान बोर्ड में यमुना कश्यप की 1163 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन। 1156 नंबर के साथ हमजा कमर दूसरे। 1154 नंबर लेकर वजिया खान तीसरे नंबर पर रहीं। बहावलपुर बोर्ड ने भी एफएससी के पोजीशन होल्डर्स बच्चों का ऐलान कर दिया। हुरैम अकरम ने 1164 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अबिया एजाज 1163 नंबर के साथ दूसरे। मलिया खान 1162 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक इंटरमीडिएट पार्ट 2 के मुकम्मल नताइज का ऐलान कल होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। मुल्तान बोर्ड के आकिफ रफीक आयशा शौकत की 1163 नंबर के साथ पहली पोजीशन। फरियाल फातिमा की 1159 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन। डीजी खान बोर्ड में यमुना कश्यप की 1163 नंबर्स हासिल करके पहली पोजीशन। 1156 नंबर्स के साथ हमजा कमर दूसरे। 1154 नंबर्स लेकर वजीहा खान तीसरे नंबर पर रही। बहावलपुर बोर्ड में हुरीम अकरम ने 1164 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। आकिफ रफीक आयशा शौकत की 1163 नंबर्स हासिल करके पहली पोजीशन। फरियाल फातिमा ने 1159 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। 1158 नंबरों के साथ अली अहमद तीसरे नंबर पर रहे। डीजी खान बोर्ड में यमुना कश्यप की 1163 नंबर्स हासिल करके पहली पोजीशन। 1156 नंबर्स के साथ हमजा कमर दूसरे। 1154 नंबर्स लेकर वजीहा खान तीसरे नंबर पर रही। बहावलपुर बोर्ड ने भी एफएससी के पोजीशन होल्डर बच्चों का ऐलान कर दिया। हुरीम अकरम ने 1164 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अबिहा एजाज 1163 नंबर्स के साथ दूसरी। मलिहा खान 1162 नंबर्स लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। सेकेंड ईयर सालाना इम्तिहानात 2025 के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान हो गया। मुल्तान बोर्ड से फरियाल फातिमा ने 1159 नंबर हासिल करके प्री मेडिकल ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगी सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से सेकंड ईयर के आज पोजीशन होल्डर्स का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इंटरमीडिएट में जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशंस हासिल की हैं इस वक्त उनके घर वाले और वो स्टूडेंट्स खुद इंतहाई खुश हैं। ऐसे ही एक घर में हम मौजूद हैं मुल्तान में। फरियाल फातिमा नामी जो तालिबा हैं उन्होंने 1159 नंबर 1159 नंबर्स हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। प्री मेडिकल ग्रुप से इनका ताल्लुक है। ये पीछे फैमिली इनकी मौजूद है और ये लोग इस वक्त इंतहाई खुश हैं। सबसे पहले फरियाल की तरफ चलते हैं। आपको मुबारक हो, आपकी पोजीशन आई है, कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत की इसके पीछे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। मेरा ताल्लुक ज़िला कोटादू के एक इलाके कस्बा गुरमानी से है एंड बेसिकली मेरी फैमिली मेरी स्टडी के लिए मुल्तान शिफ्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इसका जो बेसिक क्रेडिट है, मेन क्रेडिट वो मेरे पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने हर मोमेंट पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे इमोशनली इनकरेज किया और मेरा हौसला बढ़ाया हर मोमेंट पे उन्होंने। आज स्पेशली बेटी के लिए ज़ाहिरा तैयार हुई होंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मेरी बेटी ने पोजीशन ली है तो हम बच्चों के लिए इधर आए हैं, इधर शिफ्ट हुए हैं तो अल्लाह ने हमारी जो है ना वो हिजरत कबूल की है। माशाल्लाह मेरी बेटी ने टॉप किया है तो सेकंड पोजीशन हासिल की है तो बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला का बहुत। सर आप क्या करते हैं? और जैसे उन्होंने बताया कि स्पेशली आप लोग गांव से मुल्तान शिफ्ट पढ़ाई के लिए हुए थे, आगे बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली स्कूल टीचर हूँ तो स्पेशल मैं वहाँ से गुरमानी से ज़िला कोटादू से बच्ची को पढ़ाने के लिए यहाँ मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अपनी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है कि ये मेडिकल की तरफ चली जाए, MBBS करेगी और नेक्स्ट फर्दर हम कोशिश करेंगे कि अगर CSS की तरफ आए तो वो भी हमारी उसमें होगा। जी इन्होंने कोटादू के एक इलाके से गांव से मुल्तान इसीलिए ये फैमिली शिफ्ट हुई कि बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, आगे इनके जो बहन भाई हैं वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इनका कहना है, फरियाल का कहना है कि इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट और असातिज़ा का किरदार है, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी मेहनत जो है वो ही रंग लेकर आती है जब नताइज आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका।
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی خبرگیری کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ 17 روز میں جنوبی پنجاب کا 5واں دورہ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے شریف کے نواح میں بھلا جلنمان میں حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا۔ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات اور امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سسکیاں لے کر رونے والی خاتون کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ٹینٹ میں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مریم نواز نے خاتون کا مسئلہ سن کر اس کی ملازمت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا کر اظہار مسرت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سیلاب متاثرہ خاندان کے معصوم بچوں میں گھل مل گئیں۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خواتین اور بچوں کو تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ڈی سی بہاولپور نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے بہاولپور کے 124 موضاع 1,17,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 1,17,000 آبادی کا محفوظ انخلا کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 پر ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ 7,849 افراد مقیم تھے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 کلینک آن ویل موبائل ہیلتھ یونٹ اور 2 کلینک آن بورڈ مصروف۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کی خبرگیری اور امداد کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ بھلا جلن پر ریلیف کیمپ کے متاثرین سے ملاقات کی۔ حکومت امداد کا ان کو یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خواتین کو گلے لگا کر تسلی دی۔ متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ مریم نواز کا ایک خاتون کو ملازمت دینے کا وعدہ۔ انتظامیہ کی مریم نواز کو ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی خبرگیری کے لیے متحرک۔ 17 روز میں جنوبی پنجاب کا 5واں دورہ بہاولپور کے علاقے اور شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے اور شریف کے نواح میں بھلا جلان میں حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا۔ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات اور امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سسکیاں لے کر رونے والی خاتون کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ٹینٹ میں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مریم نواز نے ایک خاتون کا مسئلہ سن کر اس کو ملازمت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا کر اظہار مسرت بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سیلاب متاثرہ خاندان کے معصوم بچوں میں گھل مل گئیں۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خواتین اور بچوں کو تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ڈی سی بہاولپور نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے بہاولپور کے 124 موضاع 1,17,000 زائد آبادی متاثر ہوئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 1,17,000 آبادی کا محفوظ انخلا کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ 7,859 افراد مقیم تھے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 26 کلینک آن ویل موبائل ہیلتھ یونٹ اور 2 کلینک آن بورڈ مصروف ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کی خبرگیری اور امداد کے لیے متحرک۔ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ بھلا جھلن پر ریلیف کیمپ کے متاثرین سے ملاقات۔ حکومت امداد کا ان کو یقین دلایا۔ حکومتی امداد کا ان کو یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خواتین کو گلے لگا کر تسلی دی۔ متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ ملتان جلال پور پیروالا میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی اسپتال کے تعاون سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مہناز خاکوانی، پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد کا کیمپس کا دورہ کیا۔ پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جلال پور پیروالا میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپتال کا میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ وی سی ڈاکٹر مہناز خاکوانی، پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور دیگر کا کیمپس کا دورہ۔ پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر راؤ اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا علاج اور ادویات فراہم کی گئی۔ آفت کی اس گھڑی میں نشتر ہسپتال عوام کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر راشد قمر راؤ کا ایسا کہنا ہے جب تک متاثرین موجود ہیں نشتر ہسپتال کی ٹیم خدمت جاری رکھے گی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کیمپس کی لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ لے رہے ہیں۔
एडिशनल सेक्रेटरी एडमन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फखरुल इस्लाम डोगर की जलालपुर पीरवाला अहमद गर्ल्स डिग्री कॉलेज और स्कूल कैंप्स में रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। फखरुल इस्लाम डोगर का कहना था कि सैलाब से मुतासरा 22,000 से ज्यादा खानदान कैंप्स में मौजूद हैं। मुतासरीन के लिए शेल्टर, पानी, तिबी इमदाद और खुराक के इंतजाम भी किए गए हैं। आपको अपडेट करें, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन हायर एजुकेशन फखरुल इस्लाम डोगर के जलालपुर पीरवाला अहमद जलालपुर पीरवाला गर्ल्स डिग्री कॉलेज स्कूल कैंप्स में रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब से मुतासिर 22,000 से ज्यादा खानदान कैंप्स में मौजूद। फखरुल इस्लाम डोगर कैंप्स में इंसानों के साथ जानवरों की भी निगहदाश्त की जा रही है। फखरुल इस्लाम डोगर मुतासरीन के लिए शेल्टर, पानी, तिबी इमदाद और खुराक के इंतजाम। फखरुल इस्लाम डोगर मुतासरीन की बहाली के लिए टीमें अनथक मेहनत कर रही है। शुजाबाद के मौजा धुंधों में टूटने वाले बंद की तामीर का काम तेजी से जारी है। महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम तेज जारी है। आइंदा 72 घंटे में काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुसव्विर अंसारी मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद धोंदू के मकाम पर टूटने वाला जो बन है उसकी तामीर का काम बहुत तेज़ी से जारी है और उसके हवाले से शुजाबाद के अंदर ये जो काम हो रहा है इसकी महकमा इरिगेशन की जानिब से इसकी मुकम्मल निगरानी की जा रही है। महकमा इरिगेशन के इंजीनियर्स के मुताबिक ये 320 फुट जो ये शगाफ था इसके 25 फुट डेप्थ है और इसके साथ साथ इसकी 25 फुट ही इसकी विड्थ बनाई जा रही है, जिसके हवाले से बन का जो है ना वो तेज़ी से काम जारी है। इसके लिए महकमा इरिगेशन की हैवी मशीनरी जो है वो दिन रात एक करके इस बन को फौरी तौर पर तामीर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसकी मट्टी का जो काम है उसको पुख्तगी करने के लिए डंपर्स और हैवी मशीनरी लगाई गई। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये जो हैवी मशीनरी है ये इसके ऊपर काम कर रही हैं और इसके साथ साथ महकमा इरिगेशन के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो भी इस हवाले से इसके ऊपर भरपूर अंदाज से काम जारी रखे हुए हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस बन को तामीर करने के लिए और इसके हवाले से निगरानी करने के लिए इसके जो मिनिस्टर इरिगेशन है काज़िम अली पीरज़ादा वो इसकी खसूसी तौर पर निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस पर मुकम्मल तौर पर आ रहे हैं। इसी हवाले से जैसे कि महकमा जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे सिकंदर हयात राना वो भी इसके विज़िट कर चुके थे और इसके साथ साथ इसके हवाले से जो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब है उन्होंने भी इस जगह का विज़िट किया और इस बन को फिल करने के हवाले से अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद महकमा इरिगेशन ने इसके ऊपर भरपूर काम शुरू कर दिया और ये आइंदा 72 घंटों के अंदर अंदर ये इस बन के काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग संगीन वजीर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। जिला भर के डीएसपीज, एसएचओज और ब्रांच हेड्स की शिरकत। डीपीओ की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टेक्निकल और डिजिटल एप्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा मौसर हिकमत अमली जदीद टेक्नोलॉजी से जराइम का सदेबाब किया जाए। तफ्तीशी अमल जदीद फॉरेंसिक IT टूल्स और डिजिटल डेटाबेस से मुंसलिक किया जाए। गश्त, नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट को मजबूत बनाया जाए। मुकदमात के चालान बर वक्त जमा और पुलिस रिकॉर्ड को मुकम्मल अपडेट रखें। अफसरान संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी करें। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाया जाए। पुलिस थाना कादिरपुरा की शराब फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। बस्ती डीलेवाला में मौजूद शराब की चालू भट्टी पर छापा। पुलिस ने 250 लीटर शराब बरामद करके मुलजिम को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में महकमा औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर के तबादले का केस। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने एडमिनिस्ट्रेटर राना तारिक महमूद की रिट दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील से सफाई का कहना था हुकूमत पंजाब ने राना तारिक महमूद का लाहौर तबादला कर दिया था। अयाजुल हसन गिलानी ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुल्तान में चार्ज संभाल लिया। तबादला रोकने इंतजामी मामलात में रुकावट है। हाई कोर्ट ने पटिशन खारिज करते हुए अयाजुल हसन को ओहदा संभालने की इजाजत बरकरार रखी। मुल्तान एहतसाब अदालत में गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट केस की समाअत। ड्यूटी जज हुमैरा ज़हरा ने मुलजिम नवीद अहमद की बुरी जमानत में 2 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। वकील मोहम्मद नईम खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौकिल ने 144 कनाल जमीन फराहम की। गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव के मालिकान ने 60 कनाल जमीन पास कराई मगर अदायगी ना की। मुलजिम को चालान में शामिल करना सरासर नाइंसाफी है, वकील का मौक़िफ़। गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट केस में मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। दूसरी जानिब बौशरीफ के इलाके रसूलपुर में पंजनत कनाल मिंचन बंद के ऊपर सैलाब ज़दगान की अब तक की तवील खैमा बस्ती। बंद के किनारे एक तरफ नहर का पानी और दूसरे किनारे दरिया चनाब का सैलाब। 18 किलोमीटर तवील खैमा बस्ती में ताहाल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर नहीं पहुंच सके। सैलाब मुतासिरीन कहते हैं 33 साल बाद सैलाब आया, खैमों के अलावा कोई सहूलत नहीं दी गई। तफसीलात से आगाह करने के लिए ताहिर जोधियाना हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा।
بالکل جی ایسا ہی ہے، صرف خیمے یہاں پر مہیا کیے گئے ہیں، کوئی دوسری سہولت جو ہے وہ یہاں پر نہیں دی گئی ہے. اور یہاں اگر ہم سیلاب کی بات کرتے چلیں تو دو دریا ستلج اور چناب کا ان کو سامنا رہا. ہیڈ پنجنت سے اپ سٹریم جو ہے دریا ستلج نے تباہ کاری جو ہے وہ سامنے آئی، اور ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ دریائے چناب جو ہے اس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا. اور اس وقت میں منچن بند پر موجود ہوں، جہاں پر ایک طرف تو پنجنت کینال ہے جبکہ دوسری طرف دریائے چناب کا پانی ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک سپیس ہے 10-12 فٹ کی، جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں سیلاب متاثرین یہاں پر خیمہ زن ہیں. اور اگر ہم یہاں جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کی بات کرتے چلیں تو تقریباً یہاں 2 سے 3 ہزار لوگ آباد ہیں، اور 18 کلومیٹر طویل یہ لمبی لائن ہے. اس طرف اگر ہم دائیں جانب دیکھیں تو 6 کلومیٹر ہے، بائیں جانب دیکھیں تو 10-12 کلومیٹر ہے، اور دوسری طرف نہر کے بھی 7 سے 8 کلومیٹر کی لائن جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو اس نوعیت کا یہ سیلاب آیا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں اور اس وقت باہر سڑکوں پر موجود ہیں. اور ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سوائے اسسٹنٹ کمشنر کے نہ ہی جو ہے ڈی سی بہاولپور اور نہ ہی کمشنر بہاولپور یہاں پر پہنچی ہے. حالانکہ یہ تحصیل احمد پور شرکیہ کا سب سے بڑا عارضی کیمپ ہے سرکاری کیمپس کے علاوہ. سیلاب متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا جی کیا سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں کتنی تعداد میں آباد ہیں؟ اتنا لکھیں کی تعداد مخلوق ہے، لکھیں کی تعداد ہزارے نال کہیں لکھیں نال ہے. ہوں دوجا سسٹم یہ تھی کہ کوئی سودا سود آمدے کوئی فنڈ آمدے اتھاں جڑے پکے دے لوگ پائے گئے انہیں کو نہیں ملان دے. ٹھیک ہے، اتنا جڑا دوجا تمبو بھی آمدا پہ تمبو ایویں تھیندا پہ ایک متاثرین کو ملدا پہ باقی 10 بندے پکے تو آوے نن. وہ فون کی تو نے بھئی جلدی آؤ اتنا تو آپ کو مل ویسی انہیں بالیں کو سنبھالیں سب جنگ پہ بھی نہیں تھا آتے مل دے تمبو تا جتنا کہ جا ڈٹی پہ ہفتے بعد جا اپنی جا دے واپس ہوئے سن اتھیں انہیں کو تمبو ملے اتھیں انہیں کو جڑا سہولیات انہیں کی سکارا چاہنے اتھیں ہی ملے. باقی سا کو ضرورت کیا نہیں رقبے 4 مربے بوری کروں ایک بندے 2 مربے یا 3 مربے سا کو ملے کھاد بیج ملے سا کو ملے زرعی کردار رعایت کرن سا کو ملن تا مکان ملن بیا اے سا کو 50-50 نال دا جڑا زمیندار ہے جنہ کروڑ 1.5 کروڑ دا نقصان ہے اور 50-50 دے پیچھے نہیں بھیجدا نا سی او دے دا اونی پوری بھی کرنا سی تے مہربانی کرے کو مریم صاحب کو 2 مہینے دے ڈیفالٹر جڑے کو تو قرضہ بینک بھی کہنے نہیں بھائی معاف نہ کرے گھنے دے تے صحیح نہ کردا این تو مہربانی کرے کو قرض دے زمیندار کو تھوڑا چلاوے دیکھو کنے ریٹ نہیں بڑا جٹ مار گئے ٹماٹر نہیں وکیا جٹ مار گئے وسل نہیں وکیا تو جٹ مار گئے نا صحیح جٹ کنے دا کوئی حالات ہی کہ ڈھانڈے ہوئے لوڑ ایسے دانے مک گئے جہیں ڈھائے گئے کیا ملتی چاہتے آپ نے کی ہے تو اور بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں بچے ہیں آپ کے دانے گندم بچی ہے سیلاب میں جی بچی گندم آپ کی سیلاب میں کتنی گندم گندم تقریباً 20 من بچ گئی ہے؟ ہاں جی آپ کی گندم بچ گئی ہے جی کھانے کے لیے؟ نہیں بچی گندم 25 من تھی گر گئی ہے سر پانی میں ٹائم نہیں ملا ہم بچوں کو سنبھال کے بھاگے ہیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا مکان بھی گر گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا بچہ ہم چھڑے بچوں کو لے کر باہر آئے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے قرضے معاف کیے جائیں اور قرضے جو ہیں وہ ہمیں آسان اقساط میں یا نرم شرائط پر دیے جائیں تاکہ دوبارہ معمول پر زندگی آ سکے اور دوبارہ ہم اپنی جو فصلات ضائع ہوئی ہیں تباہ ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے اگا سکیں اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. جی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں. طاہر جودیانہ اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. ویلکم بیک. انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان ہو گیا. محمد عاقف رفیق نے 1163 نمبر لے کر ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. گھر والے خوشی سے نہال ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے حسن ملک. جی انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کا رزلٹ جو ہی اناؤنس ہوا ہے تو سب سے پہلے ٹاپرز جو ہیں ان کا اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بورڈ ٹاپ کیا ہے. اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں محمد عاقف رفیق کے گھر میں موجود ہوں جنہوں نے ملتان بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور 1163 مارکس حاصل کیے ہیں. جو خوشی ہے گھر میں وہ تو ایک علیحدہ ہی چیپٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے رشتہ داروں کا دوست احباب کا ہمسایوں کا اساتذہ کا ان کے گھر میں تانتا بندھا ہوا ہے اور وہ خوش جو طالب علم خود ہیں وہ اس ٹائم کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کی اتنا اللہ تعالیٰ نے بڑا دن آپ کو دکھایا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا دن دکھایا مجھے اور بعد یہ سارا کچھ میرے والدین اساتذہ کرام یہ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس کے بعد
मेरी मेहनत भी जाहिर सी बात है कि वो एक तो साइड पे हो जाती है, लेकिन दुआएं जो हैं वो सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं इन सब में। फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आगे चलकर क्या करना है और मुल्क और कौम की किस तरीके से खिदमत करनी है? जी मैंने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है और मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। यकीनन इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। वालिद साहब मौजूद हैं। सर, यकीनन इससे बढ़कर और कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता कि आज बेटे ने आपका सर फखर से बुलंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं आज बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे जो है ना आज का दिन दिखाया है, मेरे बच्चे ने मेरा फ़ख्र से जो है ना सर बुलंद किया। ये सारी मेहनत ये टीचर साहबान ठहरे हुए हैं इनकी है। मैं तो जो है ना ये बच्चा टीचरों के हवाले करके चला जाता हूँ ऑफिस, तो सारी मेहनत इन्हीं टीचरों की है और बच्चे ने भी जो है ना माशाल्लाह कमाल करके दिखाया है अल्लाह ताला की मेहनत से। अल्लाह ताला ने रहमत की है यकीनन। और